Suportado ng Iloilo City Mayor Raisa Treñas kag Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. ang ginaduso nga mga layi agud mapatuman ng pulisa batok sa pagpanigarilyo kag vaping. Sunod kay Mayor Treñas, magabulig ini nga manginhilway sa second-hand smoke kag vape aerosols ang mga eskwelahan, lugar sang trabaho kag iban pa nga pampubliko nga lugar. Ginpahayag man ni Treñas nga ang Iloilo City padayon nga kampanya sa kontra sa panigarilyo sa mga eskwelahan, hugot nga nagapatuman sang smoke-free ordinances kag nagapaligon sang implementasyon sini. Nakabaton man anay ang syudad sang ASEAN Smoke-Free Award Gold sang tuig 2024. Protecting public health, especially the health of our children and young people, is a shared responsibility. This measure will help keep our schools, workplaces, parks, and public spaces safe from the harmful effects of secondhand smoke and vape aerosols. We join the call for a healthier, cleaner, and safer Philippines. Let us work together to create communities where every Filipino can breathe clean air and enjoy a healthier future. Nabatian si Iloilo City Mayor Raisa Treñas. Sa piyak nga bahin, nagpagwaman sang mensahe si Governor Defensor bilang suporta sa ginaduso sa national nga level nga pagban sa vape products. Suno sa gobernador, isa ini ka paagi nga maproteksyonan ang ikaayong lawas sang publiko, ilabi na sang mga kabataan, kag hindi lamang basta lang nga regulasyon. Dugang pa sini kinahanglan ng national nga layi agud mangin patas ang implementasyon sang smoke-free kag vape-free policy sa bugos nga Pilipinas. The bill will help safeguard our schools, parks, markets, workplaces, and public spaces from harmful effects of secondhand smoke and vape aerosols. We humbly ask Congress, please pass the smoke-free and vape-free bill for cleaner air, healthier lives, and brighter tomorrow for the province of Iloilo and the nation. Let us choose a healthy environment for our children. Nabatian si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr.